उड़िया फैक्ट एनजी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण नमस्कार। वर्तमान आमे समस्ते कली जुगे बास करुचे। समस्त मनरे प्रश्न आसे कली जुग केबे ध्वंस हम, कली जुगे भगवान केबे अवतार नेबे, कली जुगे क्यों धर्म पालन कले लोक मैंने उद्धार हेबे। तो ये भिडियो ये सबू प्रश्नर उत्तर जानिबा सह आहरी मध्य आपण जानि पारिबे चारटी जुगर नाम कौन, चारटी जुग केते वर्षर, चारटी जुगरे लोक मैंने केते वर्ष बंचुथिले, चारटी जुगरे लोक मानक उच्चता केते थिला, चारटी जुगरे लोक मानक पाप पुण्य केते थिला, चारटा जुगरे केउ केउ धर्म थिला, भागवत महापुराण रे कली जुग विषय कौन भविष्यवाणी कराई। ये सबू प्रश्नर उत्तर जानिबा सह भिडियो शेष में आपन को कली जुग संबंधी एमती किसी आश्चर्य फैक्ट कहबी जोटा कि आगु आपन जानि नथिबे, आपन जानिला परे पूरा आश्चर्य होइजिबे। तो वीडियो शेष में से आश्चर्य ज्ञान विषय कहबी। हाँ, तो वीडियो आरंभ करने आगु मु ये भिडियोटी मो सांग सुमंत देवी भाई अतीन्द्रिय को डेडिकेट करी कहीं से भी मो सहित मिसी भगवान को बाणी प्रचार करुँच। आगक आमे समस्त मिसी भगवान को बाणी प्रचार करूँ। तो ये भिडियोटी तांको समर्पण कली। तो मो नाम हूँ नमस्ते रश्मि जी। नमस्ते। हाँ, तो मो ना हूँ रश्मि रंजन। तेबे चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। श्रीमद् भागवत महापुराण महाभारत मनुस्मृति इत्यादि शास्त्र रे चारटी जुग विषय वर्णना कराई। आमे वर्तमान जो जुगे अच्छु यह कली जुग कहुए। यह पूर्व तीनटा जुग अतिक्रम कर सारा। ये कली जुग पूर्व जो जुग थिला ताहाकू द्वापर जुग कहुए, द्वापर जुग पूर्व जो जुग थिला ताहाकू त्रेता जुग कहुए एवं त्रेता जुग पूर्व जो जुग थिला ताहाकू सत्य जुग कहुए। चारटी जुग अच्छी, जुग आरंभ सत्य जुगर हुए। चारटी जुग मध्यरु प्रथम जुगर नाम सत्य जुग, द्वितीय जुगर नाम त्रेता जुग, तृतीय जुगर नाम हूँ द्वापर जुग एवं शेष चतुर्थ जुगर नाम हूँ कली जुग। कली जुग सरिले बा अंत हेले पुणी सत्य जुग आसे। सत्य जुग से जुग को बुझा जाए जो जुगरे मत्स्य कूर्म बराह अवतार होता। त्रेता जुग से जुग को बुझा जाए जो जुगरे वामन परशुराम और भगवान राम अवतार नहीं। द्वापर जुग से जुग को बुझा जाए जो जुगरे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अवतार नहीं। यही द्वापर जुगरे ही महाभारत होता। यही द्वापर जुगरे ही भगवान श्रीकृष्ण गीता कहते। मन रखु श्री गीत गोविंद रे जो 10 अवतार कथा वर्णना कराई एवं भागवत महापुराण रे जो 24 अवतार कथा वर्णना कराई से सबू अवतार मूल भगवान श्रीकृष्ण। से अवतारी तांखटू सबू अवतार आसी। सेतिपाई श्रीमद् भागवत महापुराण रे प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 28 नंबर श्लोक रे जेतेबेले अवतार तत्व वर्णना कराई सेतेबेले कृष्ण भगवान को अवतारी स्वयं भगवान बोली कहा जायछि। भागवत महापुराण रे लिखा होईछि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 28 नंबर श्लोक रे। कली जुग से जुग को बुझा जाए जो जुगरे बुद्ध अवतार नहीं और श्री चैतन्य महाप्रभु जी कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भक्त रूप से आसी हरिनाम बा हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करते। से जुग को बा वर्तमान जुग को कली जुग बोली कहुए। मन रखु यही कली जुगे आग को कलिक अवतार हेब, किंतु यही कली जुगे जो बुद्ध अवतार कथा कहुईटा आमे पढ़ी हिस्टोरी बुक रे थिवा बुद्धदेव नुहति। आउ जड़े बुद्धदेव अच्छा जी कि ब्राह्मण थे। प्रायतः समस्ते यही गौतम बुद्ध को भगवान को अवतार मानती, जहाँकि भूल। मन रखु सनातन हिंदू धर्म रे शास्त्र रे ग्रंथ रे केवल 24 अवतार कथा 10 अवतार कथा लेखा हुई नहीं। आम सनातन हिंदू धर्म रे आचार्य माने महापुरुष माने महर्षि माने अवतार तत्व उपरे बहु उच्चकोटीर ग्रंथ रचना करिसंती, जेउठारे कि अवतार तत्व को स्वयं रूप, विलास, आवेश, अवतार समूह, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंता अवतार, जुगावतार, आवेश अवतार इत्यादि एमिति तत्व को नहीं अवतार तत्व उपरे बहु उच्चकोटीर ग्रंथ रचना करिसंती। अन्य एक वीडियो रे अवतार तत्व उपरे विस्तृत भावे आपन को जणाइबे। हाँ, आउ गोटे कथा मन रखु आध्यात्मिक क्षेत्र में महापुरुष कहले भगवान पार्षद को बुझा जाए। पार्षद कहले भगवान निज जन निज लोक को बुझा जाए जो माने कि भगवान को धाम भगवान को आदेश अनुसार मर्त्य लोक को आसी भगवान को सेवा करिथांती। उदाहरण स्वरूप षोड़ गोस्वामी जी कि कली जुगरे श्री चैतन्य महाप्रभु को लीला रे श्री चैतन्य महाप्रभु को पार्षद होते। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्रीकृष्ण कली जुगरे से भक्त रूप से आसी हरे कृष्ण महामंत्र जुग धर्म बा हरिनाम प्रचार करथिले। सेतेबेले एई षोड़ गोस्वामी मानक मध्यरु एई रूप गोस्वामी जे कि भगवान को पार्षद, जहाको आमे आध्यात्मिक क्षेत्र में महापुरुष बोली कहू। आउ ये ही अवतार तत्व उपरे विस्तृत ग्रंथ लिखिसंती, जहार नाम श्री लघु भागवतामृत।
आउ मध्य आगकू एई रूप गोस्वामी ही वैष्णव दर्शन वैष्णव तत्व को सरल आकार बुझाइबा पई शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर होई आसिले, जे कि अवतार तत्व उपरे श्री भागवतामृत कोण ग्रंथ रचना कले। आउ मु जेउ आपनकू किछि समय पूर्वरु जुग अवतार, लीलावतार, गुणावतार इत्यादि कहूतिली, अवतार तत्व उपरे सेही ग्रंथ एई शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखिछंती, जे कि महापुरुष, जे कि भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ पार्षद। कृष्ण भगवान को तत्व भाव में जानिबार अच्छी, भक्ति कौन, प्रेम कौन, वैष्णव दर्शन कौन, वैष्णव तत्व कौन जानिबार अच्छी, ताहले एई षड गोस्वामी ग्रंथ अध्ययन कले आपण माने जानिपारिबे। एई ग्रंथ रे असंख्य रहस्य तत्व ज्ञानर रत्न भरी रही, जोटा कि मु वर्तमान कहूची आउ आपण माने शुणुचंती, जोटा कि मु भगवान श्रीकृष्ण को कृपारू प्रचार करुची, आउ आगकू मध्य आमे समस्ते मिसी प्रचार करिबु। केउ जुग केते वर्षर जानिबा आगुरु मु गोटे कथा संक्षिप्त रे कहि देबाकू चाहे। आम सनातन हिंदू धर्म रे शास्त्र रे जो काल तत्व अच्छी, समय तत्व अच्छी, जो वैदिक टाइम सिस्टम अच्छी, महाभारत, वेद, विष्णु पुराण, भागवत महापुराण और सूर्य सिद्धांत रे जो टाइम तत्व वर्णना कराई ताकू बुझिबा सेते कठिन जेते कठिन क्वांटम फिजिक्स को बुझिबा। आम शास्त्र रे टाइम ट्रावेल टू नहीं टाइम डायलेशन पर्यंत सबू थ्योरी भरी रही, जोटा कि हजार हजार वर्षरू आम शास्त्र रे अच्छी, जोटा कि वर्तमान विज्ञान और वैज्ञानिक माने आविष्कार करुछंती। तो मु एई वीडियो रे वेदरे थिबा वैदिक टाइम सिस्टम को न बुझाई गीता, मनुस्मृति और श्रीमद् भागवत महापुराण रे थिबा जुगर बयस बा वर्ष को सरल भाषा रे कहबी। श्रीमद् भगवत गीतार मध्य काल तत्व अच्छी। तेबे चलंतु जानिबा केउ जुग केते वर्षर। श्रीमद् भगवत गीतार अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 17 रे एवं मनुस्मृतिर प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 68, 69, 70, 71, 72 रे चारि जुगर बयस सीमा विषय वर्णना कराई। तो गीता और मनुस्मृति अनुसार सत्य जुगर बयस सीमा होची 17,28,000 वर्ष। एतकी वर्षर सत्य जुग, एतकी वर्ष बीती सारला परे त्रेता जुग आसे, माने सत्य जुगर समय 17,28,000 वर्षर। त्रेता जुगर बयस सीमा होची 12,96,000 वर्षर। द्वापर जुगर बयस सीमा होची 8,64,000 वर्षर एवं कली जुगर बयस सीमा होची 4,32,000 वर्षर। वर्तमान कली जुग चलची। ठीक आज को 5,116 वर्ष पूर्वे कली जुग आरंभ होता, माने जेते बेले भगवान श्रीकृष्ण द्वापर जुगर अंतरे निज धाम गोलक को फेरी गले सेते बेले कली जुग आरंभ हैला। कली जुगर बयस सीमा होची 4,32,000 वर्ष। एबे वर्तमान मात्र 5,000 वर्ष बीतीछि, माने आहुरी 4,27,000 वर्ष बाकी अछि, तापरे सत्य जुग आसीबो। वर्तमान जानिबा केउ जुगरे लोक माने केते वर्ष बंचुथिले। सत्य जुगरे मनुष्य मानकर आयु 1,00,000 वर्षर थिला, सेते बेले मनुष्य माने 1,00,000 वर्ष पर्यंत बंचुथिले। त्रेता जुगरे मनुष्य मानक आयु 10,000 वर्षर थिला। द्वापर जुगरे मनुष्य मानक आयु 1,000 वर्षर थिला एवं कली जुगरे वर्तमान लोक मानकर आयु होची 100 वर्षरु 120 वर्ष। मने रखंतु कली जुगरे लोक मानक हाराहारी आयु 100 वर्षरु 120 वर्ष। एमिति बहुत व्यक्ति अछंती जे कि 100 वर्षरु अधिक बंचुछंती, आउ एमिति व्यक्ति मध्ये अछंती आपण माने वर्तमान समय रे देखुतबे जे कि 100 वर्षरु कम बंचुछंती। हाँ, एमिति मध्ये व्यक्ति अछंती, होई पारे आपणक पाखापाखि केही थाई पारंती जे कि 120 वर्षरु अधिक बंचिछंती। एमिति बहुत अल्प व्यक्ति अछंती जे कि 120 वर्षरु अधिक बंचिछंती। किंतु आपण माने जानि रखंतु कली जुगरे साधारणतः हाराहारी जणे व्यक्ति 100 वर्षरु अधिक बंची पारंती। हाँ, आपण माने पेपर, यूट्यूब, टीवी रे देखिथिबे, आउ आपण माने गूगल रे सर्च करले मध्ये देखि पारिबे एमिति बहुत व्यक्ति अछंती जे कि 120 वर्षरु अधिक बंचिछंती। प्रामाणिक तथ्य अनुसार सबठारु अधिक वर्ष जणे महिला बंचिथिले, तांकर नाम होची जीन लुइस कैलमेट। से 122 वर्ष बंचिथिले। आहुरी मध्ये एमिति आर्टिकल पाई पारिबे जेउठारे कि 145 वर्ष, 300 वर्ष बंचिथिबार व्यक्ति कथा देखिबाकू मिले, किंतु हाराहारी कली जुगरे जणे व्यक्ति 100 वर्षरु अधिक बंची पारिबे। वर्तमान देखिबा केउ जुगरे लोकमानक उच्चता केते थिला। सबु जुगरे मनुष्य मानकर उच्चता भिन्न भिन्न थिला। सेति मध्यरु सत्य जुगरे मनुष्य मानकर उच्चता 32 फुट थिला। त्रेता जुगरे लोकमानक उच्चता 21 फुट थिला। द्वापर जुगरे लोकमानक उच्चता 11 फुट थिला एवं कली जुगरे लोकमानक उच्चता हाराहारी 6 फुट अछि। हाँ, बहु व्यक्ति अछंती 6 फुट अधिक मध्य लंब अछंती। पृथ्वी रे सबुठारु अधिक उच्चता थिबा व्यक्ति होचंती रॉबर्ट वाडलो, जहां को उच्चता होची 8 फुट 11 इंच। पृथ्वी रे सबुठारु कम उच्चता व्यक्ति होचंती चंद्र बहादुर डांगी, जहां को उच्चता होची 1 फुट 10 इंच। कली जुगरे हाराहारी 5 रु 6 फुट उच्चतार व्यक्ति होंते।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚାରୋଟି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ କେତେ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାପ 0% ଥିଲା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ 100% ଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପାପ 25% ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ 75% ଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାପ 50% ଥିଲା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ 50% ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ପାପ 75% ଅଛି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ 25% ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା ବା ଚାରୋଟି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 52ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କ୍ରୋତଃ ୟାଦ ଧ୍ୟାୟତ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟାମ୍ ଯଜ୍ୟତେ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚାର୍ୟମ୍ କୌଲତତ୍ ହରିକୀର୍ତ୍ତନାଥ। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୁଗ ଧର୍ମ ବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲା। ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଦ୍ୱାପରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱାପରରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ବା ହରିନାମ ହେଉଛି ଏହି ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏଇଟା ଜପ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ବା ଏଇଟା ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଟାକି କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ। ଭଗବାନ କେବେ ଅବତାର ନେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଭଗବାନ କେବେ ଅବତାର ନେବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଅବତାର ନେବେ, କେଉଁଠାରେ ଅବତାର ନେବେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କିଏ, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ହେବେ, ସେ କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରି ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇବେ, ସେ କେମିତି ମିଥ୍ୟାର ବିନାଶ କରି ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିସ୍ତାର ଭାବେ କଳ୍କି ପୁରାଣ, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଲେଖା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଭଗବାନ ଆଗକୁ କେବେ ଅବତାର ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ଉପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝାଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ କେବେ ଅବତାର ନେବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତରେ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ, ତାପରେ ସବୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଭଗବାନ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କଳିଯୁଗର ସମୟସୀମା ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷର। ବର୍ତ୍ତମାନ 5,122 ବର୍ଷ ବିତିଛି। ବାକି କଳିଯୁଗକୁ ଆହୁରି 4,26,768 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଭଗବାନ ଅବତାର ନେବେ। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ସନ୍ଧିରେ ଅବତାର ନେବେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନେବେ ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଭରି ରହିଛି ଏହି କଳ୍କି ଅବତାର ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ହରିନାମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ଲୋକମାନେ କଳିଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବେ। ବୃହଦ୍ୟ ନାରଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ହରେ ନାମ ହରେ ନାମେପ୍ୟ କେବଳମ୍ କଳୋ ନାସ୍ତେବ୍ୟ ଗତିର ଅନ୍ୟଥା। କଳିଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ହରିନାମ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଥା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ଉପନିଷଦ, ମହାଭାରତ, ପୁରାଣ, ଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ ଇତ୍ୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗ କେବଳ ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଯୁଗ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ବହୁତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ହିଁ ସବୁକିଛି ହେବ। ଯାହାର ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ହେବ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣି ମାନିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୋଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଛଳକପଟ କରିବେ। ଋତୁପାଗ ବଦଳିଯିବ। କଳିଯୁଗରେ ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ଶୀତ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପତନ ହୋଇଯିବ। ଦୟା ଧର୍ମ ସତ୍ୟବାଦିତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା କମିଯିବ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ମାନେ ଆଜିକୁ 4,26,768 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇ ମିଥ୍ୟାର ବିନାଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ହେବ।
এই ভিডিওটি যুଗ উপরে হইতিবারু আমি যুগ সম্বন্ধিত ସବୁଠାରୁ রহস্য ফ্যাক্ট জানিবা। তেবে চালন্তু জানিবা আশ্চর্য জ্ঞান। দেখন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগরে অবতার নেলে। আপন জানি রখন্তু বর্তমান কলি যুগ চালিছি। কলি যুগ সরলা পরে সত্য যুগ আসিব। সত্য যুগ সরলা পরে ত্রেতা যুগ আসিব ও ত্রেতা যুগ সরলা পরে পুনি দ্বাপর যুগ আসিব। আগରୁ বহুত দ্বাপর যুগ আসছি ଆଉ ବହୁତ কলি যুগ আসছি। আগରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ দ্বাপর যুগরে ভগবান অবতার নেইছন্তি। কিন্তু ସବୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆସି ନଥାନ୍ତି କି ଅବତାର ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଲେ, ଯାହାକି 28 ଚତୁର୍ଯୁଗ ବା ଦିବ୍ୟ ଯୁଗରେ, ମାନେ ଆଜିକୁ 5237 ବର୍ଷ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 5237 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଭାରତକୁ ନିଜ ଧାମରୁ ଆସିଥିଲେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ହୋଇଥାନ୍ତା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଭାବି ନଥିବେ। ଯେମିତିକି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଶୁଣି ପାରି ନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇନଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପରାଜୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ତାହା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ହରିନାମ ନେଉଛେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପ୍ରେମ ଓ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା ପଛରେ ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମୂଳ କାରଣ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, କଳିଯୁଗର ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆସିନଥିଲେ ଭାଗବତ ଲେଖା ହୋଇନଥାନ୍ତା, କି ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିନଥାନ୍ତେ କି ପଢ଼ିନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ଭାଗବତର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଓ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଲେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ଯଦି ବ୍ୟାସଦେବ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ପର୍ବ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ, ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, କ୍ରିୟା, କର୍ମ ପଦ୍ଧତି କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଭାରତ ଆହୁରି ପତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ୟାସଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମୂଳ କାରଣ। ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାଭାରତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା କହିଲେ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ତାହାର ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 18। ମହାଭାରତର ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 18। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ 18 ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ପୁରାଣ ବି 18ଟି ଅଛି ଆଉ ଉପପୁରାଣ ବି 18ଟି ଅଛି। ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 18ଟି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ 18ଟି। ଆମ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 18 ସଂଖ୍ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି 18 ମିନିଟ୍ର। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋଇଗଲେ ନା ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। এই ভিডিও বনাইবা পছরে মতো মোটিভেট করিଥିବାରୁ তপন ভাই, গোপাল ভাই ଆଉ ଅତୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତା ସହିତ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଉ ଦେବୀ ଭାଇ ଆଉ ସୁମନ୍ତକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି हाय रश्मि जी। ହଁ, ତ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।